Pipipialla, c'est le leader du covoiturage au Maroc. C'est une application mobile qui permet à des centaines de milliers de Marocains de voyager d'une manière conviviale et moins chère. Alors Pipipialla, c'est un moyen de covoiturage ou aussi la safar tasharouki. On a ramené cette solution à Maghreb pour encourager les gens à partager leur trajet. Je connais ça from un point A à un point B. C'est un outil qui est tout d'abord destiné à des gens qui veulent économiser de l'argent, voyager confortablement et surtout avoir un impact positif sur la planète. Alors, l'idée elle est venue d'une problématique que j'avais vécue quand j'étais étudiant. J'avais des problèmes de mobilité entre l'université et mon lieu de stage et j'avais initié un groupe sur Facebook pour faire du covoiturage entre amis. Puis avec le bouche à oreille, ça a pris de l'ampleur et tout le monde était fan de ce nouveau concept que j'avais eu l'occasion de le découvrir à l'étranger. Et on a essayé de le développer encore plus en permettant à tous les Marocains d'y accéder. Puis Tman m'a rejoint dans l'aventure pour qu'on puisse lancer une application bonne et due forme pour lancer le concept du covoiturage au Maroc. Alors, les 5 pièges. Alors, le tout premier, c'est quand on démarre. Quand on démarre, il faut vouloir être entrepreneur parce qu'on est passionné par l'entrepreneuriat et non pas parce qu'on veut prouver des choses. يعني فاش كتبغي تكون مقاول كنصح الناس ما يدوزوش الوقت بزاف كيستشروا مع العائله ديالهم ويحاولوا ياخذوا الاراء ديالهم في البروجي mais plutôt qui se destinent ou plutôt qu'ils s'adressent à des gens professionnels, des gens qui vont pouvoir les mentorer, les accompagner durant la vie ديال le projet parce que هذوك الناس هما اللي غيعطيوهم ديك الطاقه الايجابيه وغيعاونوهم يفكروا يكون عندهم واحد الفكر سليم بالنسبه للمقاوله ديالهم باش ينتجوا واحد البرودوي ولا واحد السيرفيس اللي يقدر يرضي الكليون. والغلط الثاني هو effectivement on parle du client. Le client اي مقاوله كنتي ستارت اب كنتي شركه كبيره تيبقى هو le client. Le client, il faut être capable, la réflexion, quand on réfléchit à un service, de penser au client, de penser à la problématique du client. Et même que tu as un produit, مثلا وتبقى كتخدمو انت de ton côté وتجي ثالث سالي وتحاول تبيعو le client ديالك. Donc, c'est la deuxième erreur qu'il faut éviter. Il faut dès le départ considérer de mettre le client à la table et discuter avec lui et essayer de couvrir son besoin. Parce que المقاولة هي غير مجرد une réponse en fait à une problématique. Donc, voilà بدا الكليون يكون معاك في الأول. Ou la troisième erreur à éviter, c'est que quand on développe هاد لي برودوي ولا واحد الوسيله اللي غادي تعاون الكليان اللي غتقدر تبيعها له وتقنعو يعني فاش غتكون خديتي الاراء ديالو راه يعطيك واحد لا ليست ديال لي بروبليم وانت كون تو اي انتربرونور راه ماشي ملزم عليك تجاوب عليهم كاملين في دقه واحده. نو لونتربرونيا سي بروندر واحد لا بروبليماتيك اللي هي كبيره دونك شنو هو الاكبر بروبليماتيك لقيتي عند الكليان ديالك وكتحاول في الاول قبل ما تلونسي البرودوي ولا السيرفيس ديالك تركز عليها. Donc l'assass في l'entrepreneuriat هو في الأول تكون عندك une problématique une réponse simple باش ما تضيعش الوقت. أنا كنعرف في l'entourage ديالي الناس اللي خداو الوقت بزاف باش يلونسيو ان برودوي وبقاو تيقولوا أنا جو دوا بيرفكسيوني جو دوا اميليوري مي في التالي كيلقاو راسهم بأنهم داروا واحد لا سوليوشن اللي هي كبيرة اللي خدات لهم des mois et des mois وتلقى au bout du compte بأنه il a perdu beaucoup de temps à répondre à plein de problématiques alors que وحده وكان جاوب عليها مزيان وخدا الوقت باش يعطي واحد الجواب اللي هو سريع. C'est suffisant. La quatrième problématique, il y a s'entourer des bonnes personnes. Anna, quand j'ai rejoint Pipipialla, j'ai rejoint Hicham, la personne, avant de rejoindre le projet. بالنسبة ليا الشريك اللي كتكون معاه هو واحد الشريك اللي غادي يخفف عليك الثقل ديال العمل. C'est quelqu'un qui aura une vision complémentaire عليك. C'est quelqu'un اللي غادي يحزرك وغادي يرفع لك المعنويات ديالك فاش كتكون au plus bas. وكنصح المقاولين في المغرب بان راه صعيب تقاول بوحدك الصراحه surtout في المغرب il y a encore beaucoup d'efforts, il y a encore beaucoup de mécanismes qui ne se sont pas installés في l'écosystème d'entrepreneuriat باش entrepreneur واحد يقدر يتحمل الاتعاب كاملين. دونك الواحد يلقى شي واحد اللي كيامن في الطاقه ديالو اللي ماشي ولا بدا يكون صاحبو ديال لونفونس غير هكذاك وبغاو يتجمعوا ويخدموا على شي بروجي. نو خص واحد تكون عنده اون فيزيون تكون عنده اون كاباسيتي دو ترافاي ا ديليفري.
حنا في المغرب خصنا تكون عندنا ديك الثقافه ديال فاش نكونوا كنتفقوا على واحد لوبجيكتيف خصنا نوصلوا له، خصنا نعطيو جميع الطاقه ديالنا، نشحنوها ونشحنوا الطاقه ديالنا باش نجاوبوا على ديك لا بروبليماتيك ونحاولوا نوصلوا لوبجيكتيف. داكشي علاش الواحد خصو يدوا سونتوفي سورتو لي جون اللي كيامن في الطاقات الابداعيه العمليه ديالهم، الناس اللي غيقدروا يوصلوا سميتو المبتغى ديالهم. ولا ديرنيير donc la cinquième je pense c'est la dernière problématique à éviter c'est que خاصك تكون عندك اون بون بروجيكسيون فينانسيير. ما يمكنلكش تبدا واحد المقاوله وغتقول صافي انا غندير غير واحد اللي يدير المشروع وصافي راني عارف عندي واحد الدعم مادي سواء من العائله سواء من البرامج اللي كاينين اوجوردي في المغرب اللي كيعاونوا الشركات، ويقول صافي حتى يدخلوا لي الفلوس عاد نعرف كيفاش ندخل انا الفلوس. نو، خاصك تكون عارف بالضبط شحال البرودوي ولا السيرفيس ديالك كيسوا، وهادشي باش تعرفوا كما قلت قبل خاصك تمشي تهضر مع ناس اللي غتقدر تشالنجيهم وتعرف بشحال يقدروا يخلصوا لا ريبونس اللي غتعطي للمشكل ديالهم، وتكون عارف داك الشيء من قبل ودارسو وحاطو في البيزنس موديل ديالك والبيزنس بلان ديالك، وتكون عارف بانها بالضبط كي غندخل الفلوس وها كي غنعيش في الاول. Aujourd'hui, le Maroc, pour les gens qui comparent le Maroc avec d'autres pays étrangers, ils vont être un petit peu réticents par rapport à cette question. Mais pour nous, entrepreneurs, qu'on a vécu au Maroc, qu'on a combattu pour lancer l'entrepreneuriat avec les moyens du bord, ces 5 dernières années, l'entrepreneuriat au Maroc, il s'est très bien développé. Que ce soit en termes d'écosystème, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes d'incubateurs qui vont accompagner les startups et l'entrepreneuriat d'une manière globale. Il y a eu beaucoup d'efforts, Dieu merci. Le gouvernement il a beaucoup travaillé là-dessus et ça nous a permis d'avancer dans ce secteur-là. Alors, les ambitions de Pipipia, c'est des ambitions qui s'agrandissent. Alhamdoulilah, on a eu beaucoup de visibilité dernière. Alhamdoulilah, c'est une solution qu'on a apportée le marché qui plaît aux gens. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes utilisent la solution chaque mois. Et on est fiers de ça et on veut exporter le produit marocain, 100% marocain, Inch'Allah, à des pays qui vont pouvoir en bénéficier et dans lesquels on va pouvoir apporter la touche qu'on a su apporter l'univers du covoiturage pour l'adapter, que ce soit au contexte, que ce soit à la culture, que ce soit aux religions des pays où on veut aller. Donc, Inch'Allah, un départ bientôt à l'international pour Pipipia, parce que nous allons l'écosystème des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat marocain à la branche Inch'Allah. La persévérance. Sharaf, la passion, l'engagement et surtout le désir, vraiment le vouloir réussir. Ça, c'est un critère très très important pour réussir tout entrepreneuriat auquel on procède.